Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Proyati dan teman-teman. Bagaimana nih kabar Proyati dan teman-teman? Semoga kita semua diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kali ini kita berdua ingin berbagi sedikit ilmu mengenai modal verben impreteritum. Nah, apa sih modal verben impreteritum itu? Dan bagaimana sih urutan pembuatan kalimatnya? Nah, oleh karena itu, mari kita simak sama-sama penjelasan dari kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ingin memberikan gambaran dulu bagaimana bentuk modal verben impreteritum. Bisa kita lihat pada slide ini. Di sini kita bisa melihat bentuk-bentuk modal verben impreteritum dari kata durven sampai ke wollen. Pembentukan preteritum dari verba modal können, wollen, müssen, dürfen, sollen, mogen, sama seperti preteritum verba teratur. Namun, bentuk ini tidak ditubuhi umlaut seperti halnya pada present. Atau lebih mudah dipahaminya, dalam present modal verben memakai umlaut, tetapi dalam preteritum tidak menggunakan umlaut. Oh iya, di sini karena verba model mochten tidak mempunyai bentuk kata lampau, jadi kita bisa mengatakan atau menggunakan verba modal wollten. Misalnya, saya ingin sebuah es. Dalam bahasa Jermannya, ich möchte ein Eis. Tapi jika dalam bentuk lampau menjadi ich wollte ein Eis. Nah, di slide selanjutnya ini dijelaskan tentang what is modal verben impreteritum, yaitu apa sih modal verben impreteritum itu. Nah, modal verben impreteritum yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja bantu, tetapi dalam kalimat tersebut kejadiannya sudah terjadi di masa lampau. Modal verben impreteritum itu menggunakan dua kata kerja bantu atau modal verben dan kata kerja utama atau infinitif. Nah, apabila dalam pembuatan kalimat, kata kerja utama atau infinitif verben diletakkan di bagian paling akhir kalimat dan berbentuk infinitif. Perlu diingat lagi ya teman-teman, penggunaan modal verben dalam preteritum tidak mengubah kata kerja di akhir kalimat atau tidak dikonjugasikan dan akan tetap sebagai infinitif. Nah, jadi di slide ini dijelaskan tentang pola kalimat atau apa saja yang harus kita penuhi dalam membentuk kalimat yang mengandung modal verben impreteritum itu sendiri, yaitu yang pertama ada subjek, setelah subjek nanti ada modal verben tentunya, yang ketiga ada ergänzung atau objek, yang keempat ada infinitif atau kata kerja. Untuk contoh yang pertama, di sini ada kata dürfen. Berikut contoh penggunaan kalimatnya. Yang pertama, ich durfte am Wochenende bei meiner Freundin übernachten. Di sini sudah jelas ya teman-teman, modal verben diletakkan kedua dan kata kerja atau infinitifnya diletakkan paling akhir. Dan ingat ya, tanpa dikonjugasikan. Oke, contoh yang kedua yaitu in der Vergangenheit durften die Lehrer die Kinder in der Schule schlagen. Di slide ini terdapat zum Beispiel von können. Yang pertama yaitu ich konnte jeden Morgen Reis mit Gemüse frühstücken. Yang kedua, wir konnten in der Klasse zusammen lernen. Yang ketiga, Imami konnte morgens nicht aufstehen. Yang keempat, Dwi konnte mit mir ins Kino gehen. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah kata sollen. Yang pertama, du solltest jeden Tag den Abwasch machen. Yang kedua, ich sollte meine Mutter zu Hause helfen. Yang ketiga, Tisha sollte Hausaufgaben machen. Yang keempat, wir sollten fleißig lernen.
selanjutnya yaitu zum Beispiel von wollen. Yang pertama, wir wollten im Fluss fischen. Yang kedua, ich wollte dein Leben nicht stören. Yang ketiga, du wolltest mit uns fotografieren. Dan untuk contoh yang selanjutnya adalah kata müssen. Yang pertama, Gofal musste rechtzeitig aufstehen. Yang kedua, du musstest jeden Abend lernen. Yang ketiga, wir mussten jeden Tag Mineralwasser trinken. Di slide ini terdapat contoh dari mogen. Mogen itu sebenarnya sama dengan mochten. Yang pertama ada Shakir mochte meinen Apfel essen. Yang kedua, ich mochte einen Kaffee trinken. Yang ketiga, wir mochten nach Solo zusammen reisen. Oke, mungkin itu saja ilmu yang bisa kita bagikan kepada Frayati dan teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita memohon maaf apabila ada sebuah kesalahan dan mohon untuk dimakluminya karena kita masih sama-sama belajar. Danke für die Aufmerksamkeit.